हाय स्टूडेंट्स मो बुद्धदेव आपण मानकु स्वागत करुछि मो चैनल मास लाइफस्टाइल। आज आम देखा षष्ठ श्रेणीर हॉलिडे होमवर्क बा ग्रीष्मकालीन गृह कार्य जो 2026 दि जाइए गृह कार्य गुड़िक बा हॉलिडे होमवर्क दि जाइए तार क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। क्वेश्चन रही भाषा इंग्लिश गणित रही सहित विज्ञान सामाजिक विज्ञान रही क्वेश्चन सहित आंसर आलोचना करवा। तो क्वेश्चन टी आलोचना करने पूर्व कही रखी जो पिलाने आम चैनल को नुआ आसीच से आम चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर सहित सांग शेयर कर सब्सक्राइब कले आसुवा नुआ नुआ भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन पाई सहित चैनल जॉइन हो जाए। चैनल जॉइन हेले क्लास पीडीएफ पाई देख आम प्रथम रही भाषा बा साहित्य रही साहित्यर 5टी प्रश्न रही। तो प्रथम प्रश्न रही 1 नंबर तुमको भल लगुवा जेकोसी ऋतु विषय में 10 धाड़ी लेख। वर्षा ऋतु में पल्लीर दृश्य एक चित्र अंकन करी रंग दियो। देख वर्षा ऋतु में आमर पल्लीर दृश्य चित्र देदेची सहित मत भल लगुवा ऋतु हूँ वर्षा ऋतु ता विषय 10 धाड़ी लिखिदेची। मत वर्षा ऋतु बहुत भल लगे। यही ऋतु में आकाशरू वर्षा झरी पड़े प्रकृति सबुज और सुंदर हो जाए गछ गुड़िक नुआ पत्र भरी जाए। 5 रही चाषी माने खेत में धान चाष करती नदी और पोखरी जल में परिपूर्ण हो जाए। ठंडा पवन बही मन को शांत करे वर्षार शब्द बहुत मधुर लगे। और 9 रही पिलामाने वर्षा रे खेलिबा को भल पाती। 10 रही से वर्षा ऋतु मोर सबुठ प्रिय ऋतु। नेक्स्ट आमर 2 नंबर रही गुरुकुल शिक्षा विषय निज मनरू एक अनुच्छेद लेख। गुरुकुल शिक्षा विषय में अनुच्छेदटी लिखिदेची देखिनियो। गुरुकुल शिक्षा प्राचीन भारतर एक प्रमुख शिक्षा प्रणाली थिला। एही प्रणाली रे शिष्य माने गुरुंक आश्रम रे रही शिक्षा ग्रहण करुथिले। सेमाने केवल पुस्तक ज्ञान नुहे शिष्टाचार नीति शारीरिक कार्य और आत्मनिर्भरशीलता मध्य शिखुथिले। गुरु और शिष्यंक मध्य गाढ़ संपर्क थिला जो गुरु शिष्य को निज संतान परि देखुथिले। शिष्य माने आश्रमर काम को सहयोग करी जीवनर मूल्यबोध अर्जन करुथिले। प्रकृतिर मझिरे रही सरल और संयमी जीवन जीउथिले। एही शिक्षा प्रणाली छात्र मानकु भल मनुष्य और दायित्वशील नागरिक हेबार साहाय्य करुथिला। तेणु गुरुकुल शिक्षार महत्व आज मध्य अत्यधिक अच्छी। नेक्स्ट 3 नंबर दि जाइए तुम अंचल जेकोसी लोकगीत संग्रह करी लेख। मु कृषक लोकगीतटी लिखिदेची देखिनियो। हल धरी कृषक जाए खेत को माटी गाए तांको श्रमर कथा को वर्षा झरी खेत हसे सबुज धान दली दले झाड़ झराए से दिन राति आम पाई भरे धान भाती नदी पोखरी जले भरी कृषक मन हुए खुशी भरी कृषक आम अन्नदाता तांकु देबा आमर सम्मान सत्य। यही भी तुम मैंने अलग गीत लिखिपार। नेक्स्ट आम 4 नंबर रही यही अक्षर गुड़ी को नहीं शब्द तैयारी कर। दंतेश दंतेश्वरे म तालुश्वर रे भरे य ग र द अ मयम प दंतन दीर्घ करे रे ध ब। उदाहरण दिखाई भी दंतेश्वरे म र मुद्रण स्मरण तैयारी करिपरिबा दया तैयारी करिबा से भलिया मु दे देछि देखिनियो। प्रत्येक अक्षर को नहीं देख मु शब्द कर देछि। दंतेश्वर रही सरस मरे रही मन भीरे रही व्यास बा अभ्यास लिखिपर रे रही रथ अरे रही अन्न नीरे रही नील धरे रही धन तापर स्मर रही स्मरण तालुश्वर रही दर्शन तापर गरे रही गरम दरे रही दया मयम पर रही संपद करे रही कर्कश बर रही वन। ये अलग शब्द भी हो पार तुम मैंने भी अक्षर तैयारी करके लिखिपार। नेक्स्ट रही देख आम 5 नंबर तुमको भल लगुवा गपटे पढ़ी से तुम्हें कौन शिखिल लेख। देख गपटे लिखिदेची गप हूँ सिंह और मूषा। यही गपटी को तुम आगु शुणी देखनी थे। एक दिन जंगल में गोटे सिंह शोईथिला गोटे छोट मूषा तांको देह उपरे दौड़ाकू लगिला। सिंह जागी मूषा को धरिला और खाइबा को चाहिला। मूषा भୟରେ कहला मते छाड़ी दियो मु दिने तुमर उपकार करिवी। सिंह हसी ताकू छाड़ीदेला। किछि दिन पर सिंह जाल रे फसीगला। से जोरे गर्जन करुथिला। मूषा शुणी आसी तार दांत रे जाल काटी सिंह को मुक्त कला। सिंह खुशी होई मूषा को धन्यवाद देला। एथि कौन शिक्षा पाइले आमे एही गपर मु शिखिली जे कई छोट बा बड़ नुहे समस्ते केबे ना केबे उपकारी होई पारंती। आमे सबुंकु सहयोग करबा उचित। नेक्स्ट रही देख आमर इंग्लिश रही इंग्लिश रे 7टी प्रश्न रही। तो 7टी प्रश्न प्रथम 1 नंबर दिखाई व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई। आकाश रे उड़ुथुबा विभिन्न वस्तु कौन कौन एवं दिखाई कलेक्ट पिक्चर से छवि गुड़िक संग्रह कर एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक तुम खातार ताको अठा दे लगाओ। मुझे देखिनियो। देख आम आंसर रही डिफरेंट थिंग्स दैट फ्लाई इन द स्काई
आर बार्ड्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, काइट्स, बटरफ्लाइज, बीच, बैट्स, ड्रोन्स एंड क्लाउड्स। मु छवि गुड़िक दे देछि देख एरोप्लेन, बार्ड्स, बटरफ्लाई, ड्रोन दे देछि, हॉट एयर बैलून, हेलीकॉप्टर, काइट, बैट, बादुड़ी, रॉकेट, बी तापरे शटल तापरे छवि गुड़िक दे दिया एई छवि गुड़िक तुम अठार लगे पार बा अलग कौन जीवर बा निर्जीवर जो मैंने उड़ती आकाश में ताहार भी छवि तुम दे पार। नेक्स्ट आम 2 नंबर रही इफ यू हैड विंग्स, जदि तुम डेणा था व्हेयर वुड यू फ्लाई, तुम केउठी उड़ी था एंड व्हाट वुड यू डू, तुम कौन करि था। आमर 2 नंबर उत्तर रही इफ आई हैड विंग्स, मोर जदि डेणा था आई वुड फ्लाई हाई, मु उच्च को उड़ी था इन द स्काई, आकाश रे लाइक ए बार्ड, जमी पक्षी मैंने उड़ती सेमती उच्च आकाश उड़ी था। आई विल विजिट डिफरेंट प्लेस, मु परिदर्शन करी अलग अलग स्थान सच ए माउंटेन जमीक कि पर्वत, रिभर्स नदी, फॉरेस्ट जंगल एंड सिटीज सहर गुड़िक। आई विल एंजॉय द कूल ब्रिज, मृदु पवन को उपभोग करी एंड ब्यूटीफुल सीनरी फॉर एबव, एवं सुंदर दृश्यपट मु देखी था बा उपभोग करी था। आई वुड ऑल्सो फ्लाई टू माई फ्रेंड्स, मुझे मोर बंधु मान पाखक उड़ी था एंड रिलेटिव मोर संपर्क मान पाखक क्विकली अति शीघ्र एंड हेल्प पीपल, लोक मान को साहाय्य करथांती हो आर इन नीड, जो मनकर आवश्यकता अच्छी। फ्लाइंग वुड मेक मी फुल फ्री एंड हैप्पीली, उड़ीबारे मते कौन करता मते बनई था फुल फील फ्री एंड हैप्पीली, मते अनुभव करता पूरा हैप्पीली भाव में जमीक पक्षी मैंने जंगल में मुक्त भाव में उड़ती से भाया मते मुक्त अनुभव होता। आई विल एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड लर्न मेनी न्यू थिंग्स, मु पृथ्वी को अन्वेषण करी एवं अनेक नूतन कथा शिखी। नेक्स्ट आमर 3 नंबर रही राइट 2 to 3 लाइन्स अबाउट हाउ रज फेस्टिवल इज सेलिब्रेट इन ओडिशा। 3 नंबर रही रज फेस्टिवल। रज फेस्टिवल इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ ओडिशा। रज फेस्टिवल हूँ ओडिशार गोटे विख्यात पर्व। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days इन जून, ता जून मसरे 3 दिन धरी पालन करा जाए। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, ताहा रेनी सीजन आरंभ करा जाए। गर्ल्स वियर न्यू क्लथ्स, झील मैंने नुआ नुआ पोशाक पिंधती एंड प्लेज ऑन स्विंग्स, एवं से दोली खेली था। पीपल इट टेस्टी फूड, लोक मैंने सुंदर माने सुस्वादु खाद्य खाई था लाइक पोड़पिठा, जमीक पोड़पिठा आम घरे खाई था। इट इज ए फेस्टिवल ऑफ जॉय, यह गोटे पर्व अटे जहाँकि खुशीर पर्व एंड हैप्पीनेस एवं खुशीर एवं आनंदर पर्व अटे। नेक्स्ट अच्छे आम 4 नंबर व्हाट मटेरियल्स डू यू नीड टू मेक ए काइट बाय योरसेल्फ, तुम निज गोटे गुड़ी तैयारी करने कौ कौ मटेरियल्स आवश्यक सेगुड़िक दर्शाओ। देखो आम 4 नंबर उत्तर रही टू मेक ए काइट बाय माई सेल्फ, मुझे गोटे गुड़ी तैयारी करी आई नीड पेपर, मोर आवश्यकता कौन दरकार पेपर बा कागज दरकार, बम्बू स्टिक बाउंस बाड़ी दरकार, थ्रेड दरकार बा सूता दरकार, तार ग्लू अठा दरकार, स्कीजर माने कैंची दरकार एंड ए टेल मेड ऑफ क्लॉथ और पेपर, कपड़ा किंबा कागज तैयारी गोटे लांज दरकार होता। 5 नंबर रही राइट अबाउट योर सेल्फ इन 5 लाइन्स, तुम निज विषय 5 धाड़ी लेख। आंसर रही माय नेम इज बुद्धदेव साहू, मोर नाम बुद्धदेव साहू अटे। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, मु 6ठ श्रेणीर छात्र अटे। आई स्टडी इन बाल्यापाड़ बीके यूपी स्कूल, मु बाल्यापाड़ बीके यूपी स्कूल अध्ययन करे। आई लिव इन बाल्यापाड़, मु बाल्यापाड़ बास करे। आई लाइक टू रीड, मु पाठ पढ़िया को भल पाए एंड प्ले गेम्स, एवं खेल खेलवा को भल पाए। नेक्स्ट रही आम 6 नंबर राइट द नेम्स ऑफ द मटेरियल्स बा एसोसिएट्स दैट आर यूज्ड इन 3 डिफरेंट गेम्स, जो वस्तुगुड़िक जो खेल व्यवहार हुए 3टी खेलर नाम लेख एवं से जो पदार्थ गुड़िक व्यवहार हुए से पदार्थ गुड़िकर नाम लेख। फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप क्रिकेट रे बॉल व्यवहार हुए से भली लेख, मु लिखिदे देखि नियो। देख आम प्रथम दे क्रिकेट इज प्लेड विथ ए बॉल, बैट, बॉल, स्टंप एंड ग्लोव। क्रिकेट खेला जाए क्या सहित देख बैट्स, बॉल, स्टंप एंड ग्लोव नहीं करी। तार फुटबॉल इज प्ले विथ ए फुटबॉल एंड गोल पोस्ट, फुटबॉल से भाई फुटबॉल नहीं करी एवं गोल पोस्ट को नहीं करी फुटबॉल खेला जाए। बैडमिंटन इज प्लेड विथ ए रैकेट, शटलकॉक एंड नेट, रैकेट, शटलकॉक एंड नेट नहीं करी बैडमिंटन खेला जाए। नेक्स्ट रही देखो हमारे 7 नंबर रही राइट द नेम ऑफ 5 फ्रूट्स।
ପାଞ୍ଚଟି ଫଳର ନାମ ଲେଖ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲେଟର ମେଣ୍ଟେନେଡ୍। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ତୁମେ ତିଆରି କର। ଏବଂ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଏସ୍ ଜି ଏମ୍ ସି ଭି ଓ ପି ୟୁ ପି ବି ପି ୱାଇ ଏଚ୍ ଆର୍ ଏନ୍ ଏଲ୍ ଇ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଏଚ୍ ଲେଟର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଟାଇମ୍ସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ଫଳର ନାମ ଦେଇଦେଇଛି। 5 ଫ୍ରୁଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଲେଟର୍ସ ଆର୍। ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଲେଟର ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟି ଫଳର ନାମ ଦେଇଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ বা ଆମ୍ବ, ଆପେଲ୍ ସେଉ, ଗୁଆଭା ଅରେଞ୍ଜ ପିଜୁଳି ଏବଂ ବାନାନା କଦଳୀ, ଅରେଞ୍ଜ କମଳା, এইଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଦେଇଛି ଦେଖ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ବା ଗଣିତ ଦେଇଛି। ଗଣିତରେ ବି 6 ନମ୍ବର ଯାଏଁ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନ ଅଙ୍କକୁ ନେଇକରି 2 0 5 6 8 7 1 3 4 9 7 3 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ତାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ତାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖ ଏବଂ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖି ତାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମର ଦେଇଦେଇଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଓ ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଇଛି 256। ତ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ କେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 200 ଯୁକ୍ତ 5 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ 50 ଯୁକ୍ତ 6 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ କାଲି 6। ତେଣୁ 731 700 ଯୁକ୍ତ 30 ଯୁକ୍ତ 1, 489 ସେଭଳିଆ 400 ଯୁକ୍ତ 80 ଯୁକ୍ତ 89। ସେଭଳିଆ 2ରେ ରହିଛି 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ତାର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଦେଖ 2056 ଲେଖିଦେଇଛି, ତେଣୁ 2000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ମାନେ 2000। 0 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, 0 ଯେଉଁଠି ରହିଲେ ବି ଆମେ ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ 0 ଲେଖିବା। ତାପରେ 5 କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 50 ଲେଖିଛି ଯୁକ୍ତ 6 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ 6 ଲେଖିଛି। ସେଭଳି 8731ରେ 8000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 8000, ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯୁକ୍ତ 700, ସେଭଳିଆ ଯୁକ୍ତ 3 କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ନା ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 30 ଯୁକ୍ତ 1 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 1। ସେଭଳିଆ 3497 3000 ଯୁକ୍ତ 400 ଯୁକ୍ତ 90 ଯୁକ୍ତ 7। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ତେଣୁ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ କେତେ ହେବ 20568 ଲେଖିଛି, ତେଣୁ 2 କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଐତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଐତ ଯୁକ୍ତ 0 1000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଖାଲି 0 ହେବ। ଯୁକ୍ତ ସେଭଳିଆ 5 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 500 ଯୁକ୍ତ 6 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 60 ଯୁକ୍ତ 8 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଖାଲି 8। ସେଭଳିଆ 73,150, ତେଣୁ ଐତ ସ୍ଥାନରେ 7 ଅଛି, ତେଣୁ 7 ଐତ, 7 ପରେ 4ଟା 0 ଯୁକ୍ତ 3000 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 3000 ଲେଖିଲି, ଯୁକ୍ତ 1 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 100 ଯୁକ୍ତ 4 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ 40 ଯୁକ୍ତ 9 କେତେ ଅଛି ନା 9 ଆମର ଅଛି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ ଖାଲି 9 ଲେଖିଦେଇଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ସେଭଳିଆ 48,997, ତେଣୁ 4 ଐତ 8,970 ଯୁକ୍ତ 3। ନେକ୍ସଟ ଆମର 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି 40278। ଏହି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କର। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମ ସଜାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ହେଉଛି 9, 9 8 7 4 2 ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ସେଠୁ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଗଲେ କେତେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ 9,87,420। ସେଭଳିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଲେଖିବା? ଆମେ ପୁଣି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିବା। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ 0ଟା ଆଗକୁ ଆସିଯିବ, ତେଣୁ ତ ସେଇଟା ଆମର 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2ଟାକୁ ଆଗକୁ ରଖିଦେବା। ତେଣୁ 2 ଲକ୍ଷ ସେଇଟା ଆମେ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଗଲେ କେତେ 2,04,789 ପାଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଦେଖ ଆମର 3 ନମ୍ବରରେ ଯେ ତୁମ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏଠାରେ ଦିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ରବିବାର ଦିଆଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ସଂଖ୍ୟା ସୋମବାର ଆସିଥିଲେ 338, ମଙ୍ଗଳବାର 421, ବୁଧବାର 205 ଏବଂ ଗୁରୁବାର 375, ଶୁକ୍ରବାର ହେଉଛି 400, ଶନିବାର 335 ଆଉ ରବିବାର ହେଉଛି 281। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଇରେ କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଓ କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ମଙ୍ଗଳବାର ଆମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ, କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ଆମର 421 ଏବଂ ବୁଧବାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଦର୍ଶକ ଥିଲେ, ବୁଧବାର କେତେ 205। ସେଭଳିଆ 2Aରେ ରହିଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ କେତେ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନା ଗୁରୁବାର ଦିନ 375 ଜଣ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର 3Iରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି ଶନିବାର ଓ ରବିବାର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲେ? ନା ଶନିବାର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ 335, ରବିବାର
रविवार उपस्थित थे 281 ताले शनिवार अधिक थे केते 335 विजुक्त 281 इजुगल टू 54 जन अतएव शनिवार अधिक थे केते ना 54 जन से आईवी रही मोट 7 दिन समुदाय दर्शक संख्या स्थिर कर ताले आम सबुड़ाक जुग करदे मोट 7 दिन दर्शक संख्या थी 338 युक्त 421 युक्त 205 युक्त 375 युक्त 400 युक्त 335 युक्त 281 इजुगल टू 2355 जन। नेक्स्ट देख आम 4 नंबर दी जाइए निम्न दिया उदाहरण देखी लेख गोटे शून्य थी 3 अंक विशिष्ट संख्या दी जपरी 205 को एपटे अक्षर लिखाई 205 से दुईटी शून्य थी 4 अंक विशिष्ट संख्या मुझे लिखी 3400 तो अक्षर लिख कौन 3400 दुईटी शून्य अच्छी से भाया दुईटी शून्य थी 5 अंक विशिष्ट संख्या दुईटी शून्य थी माने 20401 लिखी लिख अक्षर लिख 20401 से भाया 3टी शून्य थी 5 अंक विशिष्ट संख्या 3टी संख्या लिखाई देती 2 3टा शून्य दे 4 देती मैंने 20004 लिखी तेणु अक्षर लिख 20004। नेक्स्ट आम 5 नंबर दिखाई काठी व्यवहार करी 10 जय रोमान संख्या मॉडल प्रस्तुत कर दे देखनी से गुड़ाक देख आम रोमान संख्या कहले देख आम जमी क्लास वाइज लिखुचे I2 I3 IV लिखुचे से रोमान संख्या ताकू आम इंग्लीश जो 1 2 3 रही से परिवर्तन करने को I2 I3 करने से रोमान संख्या देखा जाए देख आम I2 I3 I दिखाई 1 को I लिखा 2 को 2 I लिखा 3 को 3 I लिखा 4 को IV लिखा 5 को V लिखा 6 को VI 7 को V2I 8 को V3I 9 को IX और 10 को X लिखा एगुड़ाक अच्छी आम रोमान संख्या ठीक भाव में अठा दे सेगुड़ाक लगेब। नेक्स्ट आम 6 नंबर दि जाइए समतल और वक्रतल विशिष्ट 3टी लेखाएं वस्तुर नाम लेख देख समतल थिबा 3टी वस्तु को दे देख प्रथम देती पुस्तक टेबुल बा बही टेबुल एवं कॉपी खाता बुझे जो खाता कहुए से भाई वक्रतल दे वक्रतल विशिष्ट वस्तु गुड़ 3टी दे बॉल ग्लोब बोतल एगुड़ा हूँ वक्र पृष्ठतल। नेक्स्ट देख आम विज्ञान रही विज्ञान जो आम 6टी प्रश्न रही 6टी प्रश्न प्रथम 1 नंबर दिखाई टेबुल दिखाई देख कौन दिखाई ना तुम घरे गोटे सप्ताह तैयारी होता खाद्यर एक तालिका प्रस्तुत करी ताहा क्यों खाद्य श्रेणी रे अंतर्भुक्त दर्शाओ देख आम दिन दिखाई सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार दिखाई खाद्यर नाम लिखा ताहा खाद्यर श्रेणी भी कौन प्रकार आम भिटामिन मिले से गुड़ाक मुझे देखनी देख आम कौन रही टेबुलटा देखनी आम खाद्य रही देख दिन प्रथम रही खाद्यर नाम रही श्रेणी रही आम सोमवार भात डाली खाई भात रही श्वेतसार और डाली रही पुष्टिसार से मंगलवार रुटी और सन्तुला खाई तो रुटी रही श्वेतसार और सन्तुलार कौन रही ना जीवसार से बुधवार कौन खाई माछ झोल और भात खाई माछ झोल पुष्टिसार और भात श्वेतसार रही से गुरुवार कौन खाई ना पनीर खाई तो पनीर तरकारी खाई तेल से रही पुष्टिसार और स्नेहसार से शुक्रवार अच्छी अंडा तरकारी खाई पुष्टिसार रही शनिवार से खेचुड़ी खाई श्वेतसार और धातुसार रही से रविवार कौन खाई मांस झोल और भात मांस जल पुष्टिसार और भात कौन रही ये स्नेहसार रही स्नेहसार हेनी श्वेतसार हम बुझे कि भात आम श्वेतसार जातीय खाद्य थाए। नेक्स्ट रही देख आम 2 नंबर दिखाई तुम्हें जानी 5टी प्राकृतिक स्थान में जपरिक पहाड़ गाँ जंगल पोखरी नदी इत्यादि बसवास करुवा विभिन्न प्रजातिर उद्भिद पशुपक्षी और अन्यान्य जीव मानकर तालिका प्रस्तुत कर सेमानकर बासस्थान और वैशिष्ट्य विषय निज भाषा वर्णना कर। 5टी प्राकृतिक स्थान और सेठारे थिबा जीवजंतु प्रथमे पहाड़ दे देख उद्भिद सेठारे कौन पाइबा पाइन गछ चीर जातीय गछ देखिपर पशुपक्षी कौन छेली हरिण पक्षी देखिपर अन्यान्य जीव पोकमांकड़ देखिपर बासस्थान और वैशिष्ट्य कौन पहाड़ अंचल थंडा और पवनमय थाए एठारे गछ माने उच्च और मजबूत पशु माने ढाଳରେ चलवाको अभ्यास। 2 रही गाँ गाँव उद्भिद कौन रही आंब गछ नड़िया गछ धान रही पशुपक्षी कौन देखा जाए गाई कुकुड़ा कुकुर अन्यान्य जीव पिला कीटपतंग बासस्थान वैशिष्ट्य कौन ना गाँव में माटी उर्वर थाए लोक मैंने कृषि करती घरोई पशु माने मनीषों सहित रहती से भाई आम नेक्स्ट रही जंगल रही देख जंगल कौन उद्भिद अच्छा सागुआन गछ साल गछ अच्छा पशुपक्षी कौन रही बाघ हाथी बानर पक्षी अन्यान्य जीव कौन रही साप पकड़ मकड़ रही बासस्थान वैशिष्ट्य कौन ना जंगल घन गछरे भरी थाए एठारे वन्यप्राणी रहती प्रकृति समृद्ध और जीव विविधता अधिक से भाई पोखरी रही पोखरी उद्भिद कौन रही कमल बा पद्म फूल तापर हूँ शाखा पाता रही पशुपक्षी कौन रही
ନା ମାଛ ବେଙ୍ଗ ହଂସ ରହିଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କୀଟ ଜଳଜ ପୋକ ରହିଛନ୍ତି। ବାସସ୍ଥାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ, ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଭରି ଥାଏ, ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଏଠାରେ ରହନ୍ତି, କମଳ ଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ। ସେଭଳିଆ ନଦୀରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ଉଦ୍ଭିଦ ନା ଜଳଜ ଗଛ ଘାସ ଦେଖାଯାଏ, ପଶୁପକ୍ଷୀ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା କଇଁଛ ଦେଖାଯାଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଜଳକୀଟ ଦେଖାଯାଏ। ବାସସ୍ଥାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା ନଦୀରେ ପାଣି ସଦା ଚାଲୁଥାଏ, ଏଠାରେ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ରହନ୍ତି, ଜଳ ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଆମର 3 ନମ୍ବରରେ ଯେ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର, ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 2ଟି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ ମୁଁ ସୌରଜଗତ ଚିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ତାପରେ ୟୁରେନ୍ ନେପଚୁନ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅ। ୟା ସହିତ ମୁଁ 2ଟି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଆମର ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି। ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଗ୍ରହ, ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ତୃତୀୟତମ ଗ୍ରହ। ପୃଥିବୀରେ ପାଣି ପବନ ଓ ମାଟି ଅଛି ଯାହା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଠାରେ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ରହନ୍ତି। ପୃଥିବୀକୁ ନୀଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଠାରେ ଅଧିକ ପାଣି ଅଛି। ଶୁଣ ମଙ୍ଗଳ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଚତୁର୍ଥତମ ଗ୍ରହ। ଏହାକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହାର ମାଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ଏଠାରେ ପାଣି ଓ ପବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜୀବନ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଥିବା ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆମର 4 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କର। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କଲ ଓ କ'ଣ ଦେଖି ଶିଖିଲ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ କେମିତି କଲି। ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ। ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ନା 3ଟି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼, କାଗଜ, ଏକ ଦୀପ, ଟର୍ଚ୍ଚ, ପିନ୍, ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କରିବା ବା କିପରି କଲି। ମୁଁ 3ଟି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ନେଲି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଝିରେ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କଲି। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଲଗାଇ ରଖିଲି। ଦେଖ ମୁଁ ଚିତ୍ରଟି ୟା ପରେ ଦେଇଦେବି, ତୁମେ ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ପଛରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗାଇ ଜଳାଇ ଆଲୋକକୁ ସେହି ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲି, ଯେତେବେଳେ 3ଟି ଛିଦ୍ର ଏକ ସିଧା ରେଖାରେ ଥିଲା ଆଲୋକ ସବୁ ଛିଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ କିଛିଟା ହଲିଗଲା ତେବେ ଆଲୋକ ପାର ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖିଲି, ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ। ଯଦି ରାସ୍ତା ସିଧା ନୁହେଁ ତେବେ ଆଲୋକ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ୟା ପରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ ଆମର ଚିତ୍ରଟି ଦେଇଛି ଆଲୋକ ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରେ। ପ୍ରଥମେ ଉପର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ଟି ସିଧା ଯାଉଛି କାହିଁକିନା 3ଟି କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ପୁରା ସରଳ ରେଖାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ପୁରା ତଳ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟି ଟିକେ ବଙ୍କା ଯାଇଥିବାରୁ ଏପଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ପାସ୍ କରୁନାହିଁ ବା ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ଟି ଟିକେ ବଙ୍କା ଥିବାରୁ। ବୁଝିହେଲେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ସରଳ ରେଖାରେ ତାହେଲେ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ଯିବ, ଆଉ ବକ୍ର ରେଖାରେ ଆଲୋକ ଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଆମର 5 ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କର ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଗଛର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ତ ସେଥିରେ ପତ୍ର ଫଳ ଫୁଲ କାଣ୍ଡ କେଉଁଟା ଖାଇବା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଖିନିଅ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କଦଳୀ ଗଛ। କଦଳୀ ଗଛ ତ ଆମେ ପତ୍ର ଖାଉନାହିଁ, ଫଳ ଖାଉ, ଠିକ୍ ମାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ବି ଖାଉ, ଠିକ୍ ମାରାଯାଇଛି। କାଣ୍ଡ ବି ଖାଉ, ଠିକ୍ ମାରିଛୁ। ତାପରେ କଖାରୁର ପତ୍ର ଖାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଳ ବି ଖାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୁଲ ବି ଖାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାଣ୍ଡ ବି ଖାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା କଖାରୁ ଗଛର ଆମେ ସବୁ କିଛି ଖାଉ। ସଜନା ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଳ ବି ଖାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଦଣ୍ଟାଟା। ତାର ଫୁଲ ଖାଉନାହୁଁ, କାଣ୍ଡ ବି ଖାଉନାହୁଁ। କିଛି ଲୋକମାନେ ସଜନାର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ମାରିପାରିବ। କାଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଉନାହୁଁ। ସେଭଳିଆ ଆମ୍ବ ଗଛର ଆମେ ପତ୍ର ଖାଉନାହୁଁ, ଫଳ ଖାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫୁଲ ଖାଉନାହୁଁ କି କାଣ୍ଡ ବି ଖାଉନାହୁଁ। ବୁଝିହେଲେ କି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମର 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖୁଥିବା ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲଗାଅ। ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ଦେଖ ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଇଦେଇଛି 10ଟି ସଜୀବର ନାମ, ଏପଟେ ଦେଇଛି 10ଟି ନିର୍ଜୀବର ନାମ। ପ୍ରଥମେ ସଜୀବରେ ଦେଖ ମଣିଷ, କୁକୁର, ଗାଈ, ବିଲେଇ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ଗଛ, ବାଘ, ହାତୀ, ବେଙ୍ଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ସଜୀବ ଏବଂ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ନିର୍ଜୀବରେ ସେଭଳିଆ 10ଟି ରହିଛି ପଥର, ଟେବୁଲ, କୁର୍ସି ବା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଚେୟାର, ପୁସ୍ତକ, ତାର ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍, ମୋବାଇଲ, ଘଡ଼ି, ଗାଡ଼ି, ବୋତଲ, ଟିଭି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନିର୍ଜୀବ। ଏ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଆମର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ସେଥିରେ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ହ୍ରଦର ନାମ ଲେଖ।
ଓ ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦେଇଛି, ତାପରେ ଅଂଶୁପା ଦେଇଦେଇଛି। ଚିଲିକା ହେଉଛି ଦେଖ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ ନା ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପକୂଳ ଲୁଣି ହ୍ରଦ। ତାପରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ। ଅଂଶୁପା ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମିଠା ପାଣି ହ୍ରଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମର 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତୁମ ଜାଣିଥିବା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ ଓ ଏହାର ଛବି ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାତାରେ ଲଗାଅ। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା 13ତମ ଶତାବ୍ଦୀର ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଏହାକୁ କଳା ପଥରର ରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନ୍ଦିରଟି 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ବିଶାଳ ଚକ୍ର ରହିଛି ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହା ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ। 2ରେ ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର। ଏହା 11ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ବୋଲି ଧାରଣା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଦେଉଳ ଶୈଳୀର ଶିଳ୍ପକଳାର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାପରେ 3ରେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ରୁ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦାଯାଇଥିଲା। ପଥରର କାଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗୁହାମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଓ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖା ଓ ଚିତ୍ର ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ। ଧଉଳି ଶାନ୍ତିସ୍ତୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିକଟରେ ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯାହାପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଓ ମାନବତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ସ୍ତୂପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମର 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରେଖାଚିତ୍ର ବା ନକ୍ସା ପରିକଳ୍ପନା କରି ଖାତାରେ ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଦିଆଯାଇଥିଲା ନକ୍ସାଟି କରିଦେଇଛି ଦେଖିନିଅ। ଆମର ଏପଟେ ବାମ ପଟେ ରହିଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ, ତା ତଳକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍, ତା ତଳକୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ମଝିରେ ରହିଛି କ'ଣ ମେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ତା ଆଗକୁ ରହିଛି ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରା ମଝିରେ ରହିଛି। ତା ସାମ୍ନାକୁ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ବୁଝିଲେ କି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ବାମ ପଟରେ ରହିଛି ଦେଖ ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବି ରହିଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖ ୱାଟର ଟ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ତା ପଟକୁ ରହିଛି ଟଏଲେଟ୍ ରହିଛି। ଟଏଲେଟ୍ ଉପରକୁ ରହିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍, ତାପରେ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍, ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରୀ ରୁମ୍ ରହିଛି। ତ এইগুଡ଼ାକ ଆମେ এইଭଳିଆ ପରିକଳ୍ପନା କଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆମର ଦେଖ 4 ନମ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି ଭାରତରେ ଟଙ୍କା ସେଇଭଳିଆ ଲେଖ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ 20ଟି ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିନିଅ। ୟା ପରେ ମୁଁ ତାର ଛବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି ଭାରତର ଟଙ୍କା, 2 ନମ୍ବର ରହିଛି ଆମେରିକାର ଡଲାର ରହିଛି, 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ପାଉଣ୍ଡ, 4 ନମ୍ବର ରହିଛି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ବା ୟୁରୋ ଏବଂ ଜାପାନରେ ରହିଛି କ'ଣ ୟେନ୍, ଚୀନରେ ରହିଛି ୟୁଆନ୍ ଏବଂ ରୁଷିଆରେ ରହିଛି ରୁବଲ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ ରହିଛି ରିଆଲ, ନେପାଳ ରହିଛି ନେପାଳୀ ଟଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶରେ ରହିଛି টাকা, ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟଙ୍କା, କାନାଡ଼ା ରହିଛି କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଡଲାର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଡଲାର, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି ସୁଇସ୍ ଫ୍ରାଙ୍କ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ରହିଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଡଲାର, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ରହିଛି ୟୋନ୍ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ବାହୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିଛି ରାଣ୍ଡ, କୋରିଆରେ ରହିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ରହିଛି ଦିରହାମ। ପରେ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ମୁଦ୍ରାର ଛବି ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଭଲକରି ଦେଖିନିଅ। ତୁମେ ଗୁଗୁଲରେ ବି ଦେଖିପାରିବ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବି ତୁମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକର ଛବି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତ ଏଇଠି ସରିଲା ଯାହାକି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ହଲିଡେ ହୋମୱାର୍କ ସରିଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ ସେମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କର।